Hi guys, welcome back to my vlog. So for today's video guys, ubanin na pod mi ninyo day kay manguha mi og suso diri sa sapa. Kinsa may nakasuway aning among na experience karon nga kung wala mi sudan manguha na lang mi og sapa or dili ay sapa. Shit. Kinsa may nakasuway na dira og panguha og suso or dili awang day sa sapa. Ako day kay kapilan ako nakasuway og ingani day. Pero himala lang lagi pod kung makasuroy og sapa kay murag di naman ni uso karon day no. Sauna day sige ra kuno panguha silang mama og suso or dili awang or dili pizipit kuno day. Kuha pa ka nakaila og suso day ayaw sa scroll tanawa sa ni akong video day. Okay. Unya kung nakabantay mo ato ang pag-abot na mo diri sa sapa day na ikabaw bitaw diri sa pikasay diri sa babaw. Unya di kani among gikuan og suso day kanang nani sa ubos padung diri ag tubig sa ubos mo nang niambak ay nihawa na mi diri aday kinibalhin mi didto sa babaw kay na diri aday padung ag tubig. Unya tan-awan ninyo kung unsa kadaghan ag suso diri aday. Pinayan-yan pa nagmaritis kuno ag mga suso. O okay, ayotis. Unya kining mga suso ang among gikuha diri sa ubos day amo ra ning balik og yabod diri sa tubig kay nibalhin mi diri sa babaw. Unya sa makita ninyo day kasagaran sa mga suso nara na diri sa mga bato na milit unya naapod na diri sa mga dahon-dahon day. Tanawa day kana mga dahon nga laya imo ra nang kwaon nara day haa na milit ag mga suso day. Naay nga ni naay dagkog naapoy gagmay pero dili na nato apilo ng gagmay. Unya nagpadayon ra may og subay diri sa sapa day hantod nga nakakita si Ivan og maniit. Nagkuha kong maniit. Wow. Maniit. 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 Nakalakaw. Nagkuas. Awang na. Maniit kuno day na unsa kay baw na ami diri sa sapa magbinuang padsud na siya. Mabuyagan gani ta dinhi so ibilin jud ka nako dinhi sa sapa. Unya daghan na kayog ilang gipang tapok diri ang mga suso kay nawahi man ko nila day. Unya dapat ingani nakadagko na to ang kwaon para sakto na sa unod. Unya na pinakuhang awang si Papa nga person dako aday tan-awa day awa. Nah, abi kog dagko na ag mga awang ag mga bato ra man day dagko diri aday. Unya na ginahinay na mi og balik sa among agi ani day kay padung na pud mi manguli. Unya naman gyapon mi makit-an po nito na lang gihapon. Unsaon ninyo pagluto sa suso day amo kay tunuan jud namo ni. Pero dili ni namo lutoon karon dayon day amo paning palabyon og mga duha ka semana or usa. Pwede ra pud og 3 ka adlaw. Basta kay malaming lang si Jaday pwede na ni namo kanon. I mean pwede ra man kayo si Jam makaon dayon pero mas nindot jud tong malaming kay para wala ni mga hugaw ba. Unya mao na ni day after 4 days giluto na ni Papa ang suso. Kamo day unsa pa maagi sa inyong pagluto?